अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त पारूमल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क व बैरून मुल्क की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर जो इस वक्त की सबसे बड़ी अहम सुर्खियां हैं। माइशियत हो या सियासत, हर खबर की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रावलपिंडी की अडाला जेल में मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई ने अपनी कानूनी टीम के अहम अरकान हामिद खान और सलमान अकरम राजा पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये सवाल उठाया है कि उनके नाम पर बाहर इलेक्शन में टिकट लेने वाला वकला अब कहां गायब है, क्योंकि उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि ये वकला जीतकर उनकी रिहाई के लिए एक भरपूर तहरीक चलाएंगे, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। इस मौके पर मलाला यूसुफजई ने वकला कन्वेंशन के बानी से मुलाकात कर दी, जबकि हलीम खान की जानिब से भी माजी में वकला रहनुमाओं की हिकमत अमली पर की जाने वाली मुसलसल तनकीद की पार्टी के अंदरूनी खुलफशार के मजीद नुमाया कर दिया है। वाशिंगटन में 23 अप्रैल 2026 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अब अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है और अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर वहां किसी भी जहाज की आमदरफत मुमकिन नहीं। ये पाबंदी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान किसी मुआहदे पर आमादा नहीं हो जाता। सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा है कि ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वहाँ इंतहा पसंदों को शिकस्त हो रही है और दूसरी जानब ये पेश रफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरानी पासदार इनकलाब ने गुज़श्ता रोज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में इसराइल से वाबस्ता पानामा के परचमी बहरी जहाज MSC फ्रांसिस्का समेत 2 जहाजों को कब्जे में लेने की दावा किया था और हेलीकॉप्टर्स के जरिए जहाज की डेक पर उतरने वाली मसला एहलकारों की वीडियो भी जारी की थी। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सफीर जियांग ज़ाइडोंग के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुशरक व्यवस्था की सूरत पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फख्र का इजहार करते हुए चीनी क़यादत के साथ करीबी तावन रखने और तहलकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़म का ओहद किया, जबकि चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। इस मौके पर चीनी सफीर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान देराना दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने की अज़म को दोहराया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक बयान में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की मुकम्मल नाकाबंदी का ऐलान करते हुए अमेरिकी बहरिया को हुक्म दिया है बारूदी सरंगे बचाने वाले हर छोटी या बड़ी कश्ती को फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाए। सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया कि अब तक दुश्मन की 159 बहरी जहाज समुद्र के तह में जा चुके हैं और अमेरिकी माइन स्वीपर्स इलाके को साफ करने में मसरूफ है, जबकि कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अब अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है और जब तक ईरान नया मुआहदा नहीं करता किसी भी जहाज को अमेरिकी इजाजत के बगैर आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान की अंदरूनी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि वहाँ क़यादत की तयीन पर सख्त गैर और नाम नहाद एतदाल पसंदों की दरमियान शदीद इख्तलाफात है और सख्त गैर अनासर मैदान जंग में मुसलसल नाकामी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 34वें मैच में रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबले के दौरान फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और फ़हीम अशरफ के दरमियान शदीद तलक कलामी का वाक़ा पेश आया। ये वाक़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स के 17वें ओवर में हुआ जब मोहम्मद आमिर ने फ़हीम अशरफ को आउट किया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के करीब आकर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी। हाल कशीदा होने पर फील्ड में मौजूद दीगर खिलाड़ियों ने फौरी मुदाखलत करते हुए बीच बचाव कराया और मामले को ठंडा किया। है कि इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज को जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया था। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में गैर यकीनी सूरत हाल, नई फौजी कशीदगी और सफारसी तअत्तुल के बाअस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमायां इजाफा देखा गया है। इसके नतीजे में ब्रेंट तेल $103 और WTI $95 फी बैरल की सतह अबूर कर गए हैं, जबकि इसकी सूरत हाल ने आलमी बाजारों की मंदी को लपेट में ले लिया है, जिसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी नुमाया रहा। 100 इंडेक्स 1907 पॉइंट्स के बड़ी कमी के साथ 1,69,671 पर आ गया और हांगकांग व जापान की मार्केटों में भी गिरावट देखी गई। ताहम जनूबी कोरिया के इंडेक्स में मामूली इजाफा रिकॉर्ड हुआ।
اسرائیلی فضائیہ کے 2 اہلکاروں پر ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے الزامات میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، انہیں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حساس معلومات کی فراہمی کے جرم میں اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا۔ ان میں سے ایک فوجی پر براہ راست غیر ملکی ایجنٹ سے رابطے میں رہنے جبکہ دوسرے پر اس عمل میں معاونت کرنے کا الزام ہے، اور ان ملزمان نے مبینہ طور پر اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے جدید سسٹمز اور اہم فوجی تنصیبات کا خفیہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے ایرانی ایجنٹ کو بھیجا تھا۔ PSL 11 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ کے دوران راولپنڈی کے فاسٹ بالر نسیم شاہ ایک بار پھر انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ اننگز کے 16ویں اوور میں اس وقت پیش آیا جب فہیم اشرف کی سویپ شاٹ کو روکنے کے لیے ڈیپ بیک ورڈ اسکوائر لیگ پر ڈائیو لگاتے ہوئے ان کے بائیں گھٹنے میں چوٹ آئی کے باعث وہ شدید تکلیف میں نظر آئے اور طبی امداد کے بعد انہیں میدان سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ تاہم ٹیم انتظامیہ نے چوٹ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ میڈیکل ٹیم اس کی شدت کا معائنہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب اس میچ میں راولپنڈی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے دیا گیا 138 رنز کا ہدف 18 اوورز میں ہی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی کامیابی سمیٹی، جس میں کپتان محمد رضوان کی 45 اور کامران غلام کی 42 رنز کی پاری کا بڑا کردار تھا۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گرنے کے باعث پاکستان بھر کی مقامی بازاروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 5200 روپے کی بڑی گراوٹ کے ساتھ 4,93,762 روپے کی سطح پر آ گیا ہے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت بھی 4,458 روپے کمی کے بعد 4,23,321 روپے ہو گئی ہے، جبکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا $52 سستا ہو کر 4,714 ڈالر پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سونے کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے چاندی کی قیمتوں میں بھی مندی کا رجحان دیکھا گیا اور فی تولہ چاندی 225 روپے کی کمی کے بعد 8,099 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ معاشی و سیاسی عہد استحکام کے دوران سونا روایتی طور پر محفوظ سرمایہ کاری تصور کیا جاتا ہے، تاہم حالیہ عالمی گراوٹ نے مقامی قیمتوں کو بڑا جھٹکا دیا ہے، کیونکہ پاکستان میں سونے کی قیمت اب بین الاقوامی ریٹ سے $20 فی اونس زیادہ کرنے کے طریقہ کار کے تحت کی جاتی ہے۔ حکومت سندھ نے 1 مئی کو یوم مزدور کے موقع پر صوبے بھر میں عام تعطیل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت جمعہ کے روز تمام سرکاری و نجی ادارے، تعلیمی مراکز اور دفاتر بند رہیں گے۔ اس تعطیل کا مقصد محنت کشوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یوم مزدور پر صوبائی سطح پر مختلف تقاریب بھی منعقد ہوں گی، جن میں مزدوروں کی فلاح و بہبود کا عزم دہرایا جائے گا۔ شہری اس حوالے سے اپنی معمولات زندگی ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی 10 بڑی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ امید ہے یہ اپڈیٹس آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر کریں۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔